नमोऽस्मदाचार्य परम्परेभ्यो नमो नमो वागदवरजाय नमो नमो तुमकामरेभ्यो नमो श्रीयस्पते नमो सप्रातसस्वादिनं पदेतं देव भवात्मबोधरहितं चरणागतरे कुर्या केवलमात्म सत्करो अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः स्वाचार्यभ्यो नमः पूर्वाचार्यभ्यो नमः श्री 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 परमसमितपौर्णिम भारतगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। तुमकुंट स्वयंभू సింహముఖ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ప్రతిరోజు కూడా నాలాయన దివ్య ప్రబంధ సేవాకాలంలో భాగంగా ఈరోజు నిర్జల ఏకాదశి, ఈరోజు విష్ణు చిత్తుల వారి తిరునక్షత్ర మహోత్సవము, అదేవిధంగా నరసింహస్వామి జన్మ నక్షత్ర మహోత్సవం సాయితూరులో श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवमितेन्द्रप्रणमन्दिरं मुनिं लक्ष्मीना समारम्भां नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहत सरितराणे तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो देकसिन्धोर्रामानुजस्य शरणो शरणं प्रपच्ये मन्नमणि विளக்கை மாட்டி மொழி கண்ணால் மண்ணு விஜத்திரமா அப்பா பழுத்த வள்ளி மேல் துண்ணியசாலை கம்சோஜு கதபந்தால் நிரப்ப அன்னம்புகள் ஜனரிந்து உக்க வாழேடா சின்னரந்தால் ஜோடி ஓர மந்தாரம் தொன்னு நறுமலரால் தோல் கோட்டி கர்பகத்தின் மண்ணு மலர்வாய் மணிவண்டு பின்தொடரா எண்ணிலம்பூனைண்டல் புகுந்து ஈங்கு இளமலை மேல் நன்னரம் செந்தனச்சேரு வளர்த்த தாங்கரும் சேர் மின்னிடை மேல் கைவே தெரிந்தேந்து இளமலை மேல் ஒன்னரம்பாரம் புலம்பு அகஞ்சங்கீந்தங்க என்ன உறவி மையா தடங்கண்ணார் அன்னவர் தம்மான் நோக்கம் உண்டங்கு அணிவுருவள் என்னவதம்மாந்து இருப்பர் இது வந்தே